Hola a todos, bienvenidos a más Tales of Arise. Continuamos ya con bastante horas de juego. Estamos en el Castillo del Fharis, en camino al quinto jefe, Vholran o algo así creo que se llamaba. Ya saben que a veces juego este juego después de días de la última vez y se me van nombres y se me va todo. Aparte de que soy malísimo para recordar ese tipo de cosas. Pero bueno, estamos en camino al quinto jefe. Ya recuperamos a Shion, ya está de nuevo en el equipo. Y pues a ver a ver qué pasa, ¿no? Castillo del Fharis, vamos ahí. Está todo bien, volumen, sí, niveles, ya ok. Vamos a ver qué nos encontramos. Esto parece que va a ser un tipo mazmorra, o sea, el castillo. O sea, ya saben, enemigos, ir a habitaciones, llegar al jefe. Toma puñetazo. Quizá hubiera sido mejor guardar el puñetazo para alguno con escudo, aunque hay escudos chiquitos. No sé. Shion está que se muere, ¿eh? ¿Será que está muy muy por debajo del nivel? Por lo que no estoy en el equipo. No me he fijado en el nivel de Shion. Pero creo que el juego le suele regular cuando llega un nuevo personaje. Suele ponerle el nivel de los otros personajes. Oh, es que ya tengo más ataques en el aire y bueno, ahorita los estuve probando ahí. Algunos se quedan como más tiempo en el aire. Ouch. Easy peasy. Bueno, de una vez advierto, en caso de que se vaya el internet Bueno, no se vaya los problemas de internet que suele haber a veces de conexión. Para quienes lo vean en YouTube, pues no pasa nada, ¿no? Porque la grabación es continua y no afecta en nada. Pero para quienes lo vean en Twitch, pues a veces ahí se corta un poco el directo por unos segundos y se separa en otro video, le separa por lo mismo, por el corte. Solo como dato. Bicho. Toma. Con todo, ¿no? No pensé en la habilidad y creo que a veces sirve porque creo que hace daño en área. Oh, buenísimo ese golpe, ¿eh? Ese combo estuvo bien. Ahora acordarme cuál era la secuencia. Lo que no tengo es un ataque para bajar ahorita. Todos son para mantener. Este, por ejemplo, es para subir. La es una patada. Ah, sí tengo. Creo que es la R. Yo tengo en la R. Bueno. Ya muchos han estado vivos ya. Buen ataque. Hay un ataque en el aire que me agradó bastante. No, lo logro hacer. Bueno. Cuando esto se volvió las 12 casas de los caballeros dorados. Sí, está parecido. Que es el último jefe de querer hacerle épico. Bueno, último no sé, pero el último en teoría de la historia. El quinto jefe, el quinto señor es todo castillo, todo caballeros negros. Bueno, púrpuras más bien. En el Dark Souls los caballeros, los élite, los más fuertes, son los caballeros negros me parece. Que son moraditos. Medio púrpura, medio yo qué sé. Perfecto. Por cierto, André, ¿qué tal todo?
No hubo actualización en el Tower Fantasy. Hoy vi a un streamer que sigo jugando eso y como queriendo sacar un personaje. Como es un jugador así bastante ballena, imagino que entonces porque hay algún nuevo personaje. Tomen balazos, que se calmen. Un mal ataque me consume bastante vida y es muy fácil fallarlo. Bueno, ya muchos están vivos estos. A spamear ataques. Ya está. Moradas a lo Vegeta 777. Gel de melocotón, plaquita de oro. Is the path being pulled up like some kind of drawbridge? I'm guessing there's no way to kick it back down, huh? Most likely, it's connected to a control apparatus. Tenemos que bajar el puente. I suggest we search around. Si hay un nuevo personaje, pero yo no lo quiero. Que no es muy waifu, o no es muy bueno, o ambas. Hey, Guppy, ¿qué tal todo? ¿Cómo vas? ¿Qué tal tu inicio de semana? Por lo que recuerdo, los lunes los tienes pesados, ¿no? Los lunes suelen ser de bastante trabajo para ti, creo. Si los lunes full y no puedo transmitir, sí, me imagino. Yo también te diré, aunque los lunes para mí no son los más ocupados, porque en mi caso serían los martes y los jueves, a veces un sábado. El lunes es el que más pereza me da hacer lo que sea. Por eso a veces los lunes es como que el día que más probable salte directo. Es waifu y lleva algo parecido a una katana, pero yo quiero las pistolas. Ah, bueno. Oigan, ya calmaos. Están muy agresivos todos aquí. Vamos por los perritos. Creo que tienen menos vida. Los caballeros son como muy tanques. Tomen balazos. Pero bueno, esto va a estar muy difícil de pasar, ¿eh? Está por combate nomás. Ya cálmense, ya, caballeros, ya. Ahorita le anda jugando al Capitán Subasa. Ah, sí he visto, sí me sabe salir la notificación de Steam. De cuando abres el juego del Capitán Subasa. O de Discord, digo, de Steam o de Discord, no sé, o tal vez de ambos. Andas bien enviciado, ¿no? Con ese juego. Yo hasta ahorita no lo he jugado, pero por lo que me has comentado parece muy divertido. Yo hace muchos días, pero debo hacer cuando puedo. 14.000 de oro, yay. No, en serio, están quitando mucha vida a esto. Vamos a gastar aquí la de curaciones que tenemos en el mapa. Acá hay una habitación. A ver, vamos a curarnos. Necesitamos usar esto. Aunque no me gusta. 60% de los PC vamos a tener que usar esto. Va. Hay que sobrevivir como se pueda. Es que ando haciendo mi propio equipo y debo pasar la historia cada vez. Ya. Ya tengo 3 delanteros y un mediocampista y estoy haciendo otro. Buenísimo, entonces buenísimo.
Pero te faltan muchos. O sea, para hacer tu equipo dorado. Tu equipo ideal. Uf. Esos bichos son nuevos. A ver qué pasa. A estos se les baja de un balazo, ¿cierto? Sí, tengo que acordarme. Voladores, un balazo y ya está. Luego les damos con todo. Bueno, menos. Le echamos unas hierbitas. Alguien peguele al del escudo, está muy intenso. Ya otro menos. No, hago este y un defensa y ya me quedo con ese equipo. Estoy yendo con otro del anime. Ah, bueno. Pero este hay que bajarle de un balazo. Toma. Una espadita de fuego. No viene mal. Muerto. Toma tú. Un poco de magia. Yo el que creo que voy a jugar bastante fuera de directo, tal vez. Es de, sí te había comentado el... Este que es de autos, ¿cómo se llama? El Forza Horizon. Es que yo ya me conozco. Es un juego que quiero jugarle y una vez le comience, me voy a enviciar con eso. Todavía no, pero me lo he de comprar. Chaleco negro azabache. What the fuck? ¿Y eso para quién es chaleco? ¿Tú? No. ¿Tú? Tampoco. ¿Tú? No. No. Para él es, sí, para él es. Lástima que sea para el que no está ahorita en el equipo principal. Bueno, es lo que es. Está en oferta, aprovecha. Ah, ya, no sabía que está en oferta. Es que como no lo tengo en la lista de deseados, ya le voy a agregar. Cuando lo hagas, me avisas si podemos tomar un convoy, ¿ok? Te avisaré. Primera vez que voy a hacer esto en el juego, esquivar enemigos. Es que están demasiado intensos. Bueno, no en el juego, en una mazmorra. Siempre voy limpiando todas las zonas, pero aquí están con una de vida que no es ni normal esto. Por ejemplo, aquí puedo esquivar así. Aquí hay algo interesante. O sea, hay una planta. Toma, puñete. Sion, can you take care of them? No sooner said than done. Thanks, Sion. Burn! Not again! Dragon Swarm! Leave the charges to me. A ver, la del escudo. Dale un escudazo a ese tipo. Ay, bueno, vamos bien. Vamos sobreviviendo. No, Xion es nivel 34. Sí le han subido el nivel cuando lo recuperamos. O sea, le han puesto a la par de los otros. Manzanilla roja. Por una manzanilla roja vinimos aquí. Bueno.
A ver. ¿Y acá? Un cofre solito, sospechoso. Elixir, let's go. Yo dije, era sospechoso. Seriously? Is this a joke? Not on my watch. Glacial spear. Here's evil. I can shatter any steel. Pesky airborne scoundrels. Sounds like a job for yours truly. You're mine! The enemy wields art too. You'll soon see about that. A ver, ya, ahí me cargo uno al menos. Bueno, casi. Leave the ensnaring to me. Yeah, and pummeling beneath. ¿Quiere morir algún enemigo? Severing wind! Bueno, Now! uno menos. This one's mine. This works. Glacial spear. Here's evil. Ahora este de aquí sería lo ideal. La bola está flotante. Astral energy. Say no more! Ah, sí, ya subí platino en el Apex y conseguí el personaje del pase. Bien, a platino, qué bien. Into the shadows. Lightning quick steel. Thunder blade. Look sharp. Going in. Here I come! Por cierto, el modo que juegas en el Apex, ¿cuál es? No es Battle Royale, ¿no? O sea, como tal. ¿O sí? Do it. Lost. Demons descend. Flashing fang! Looks like we got them all. Bueno. Parte de tu ganado ha alcanzado la madurez. Let's go. Hey, Xion. Do you, you know, what is it? Vamos de puntos, vamos bien. Vamos a curarnos con algo para que luego no tengan que curarnos. Con magia. ¿Dónde está? Gel de melocotón. Aquí. Ahí está. Árbol de habilidades. ¿Alguien a quien subir algo? Nadie realmente, nadie. Ok. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Do you remember that conversation? Clasificatorio en Battle Royale. Ah, sí era. Ok, ok. Vamos, fueguito. A ver si el siguiente directo de Apex me pasa un rato. Generalmente, como coincide justo en la mayoría de horas tempranas del día, estoy trabajando, pues generalmente no puedo, pero a ver si para el siguiente ya doy una vueltita por ahí. Acabó. Toma escudo. Shut him down! Puñetazo. Dragon Form! Todos esos. Demons descend! Flashing fang! You're mine! El único juego que me siento obligado a jugar a una hora específica es el Genshin. To be let free! Los otros a la hora que me dé la gana. ¿Y eso? ¿El Genshin por qué a la hora? Ah, por lo de las misiones que se desbloquean a alguna hora o qué. Bueno, están saliendo bien los combates. Están saliendo dentro de lo posible. Y todos dan gel de melocotón, que es una cura. Entonces, ni tan malo. De hecho, vamos a usar Cosper que nos dieron. Ahí. Y vamos a curar a Kisara. La waifu también, pues porque es la waifu. Por la resina, siempre la tendré al máximo al mediodía. Ah, ya, bien, bien, bien. No, a ese no, al otro, no. Ah, ¿cómo se cambiaba aquí lo del modo de combate? Creo que era control y algo. Porque ahorita está en semiautomático y ya.
Glacial Spear. Here goes. Where are you going? Esto le baja. No, le baja, sí. Pero ¿quién se murió? ¿Se murió Kisara? No, es un bicho. Astral energy. Full throttle. Muy bien. Ah, todavía sigue vivo. ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien. I can feel my power growing. Cola espiritual, placa de oro. Nivel 34. Hay un caballero ahí solito, pero era una trampa, obviamente. No podía ser de otra forma. Podríamos rodearle si quisiéramos, pero no queremos, así que va. Pelea. Oh, me ha cortado el ataque. Uno menos. Say no more. Dragon Swarm. I'll take you all on. Flare the Malisa. Dragon Swarm. Muy bien el ataque. Antes de que haga algo ya le cortamos el ataque. ¿Murió? Murió, creo. Raining slash. ¿Cuántos objetos? Bien, placa de oro, gel de melocotón. Hablando de gel de melocotón. ¿Necesita alguien curarse aquí? Así evitamos que gasten los puntos mágicos en curarnos. Que hay que ahorrar. A ver... ¿Por aquí llegamos o por aquí nos vamos? Ya no me acuerdo. Ah, por acá nos vamos. Se ha sentado la boca, sí, ese escudote. Los ataques de la waifu están súper... Están de 10. Dale un puñetazo, que quiere ser algo. Dale un puñetazo. Eso. Ay. Ataque de fuego. Oh, uno menos, bien. Vamos por el segundo. Balazo. I feel sprightlier than before. Aquí tenemos algo. Acción de mapa. Y por el otro lado también. El camino es por ahí. Vamos a ver qué hay acá. La curiosidad, la curiosidad. Cada día es un infierno ya que se no se siente en mi cara. Algún día, algún día. Espera, eso es lo último que se pierde. Oh. Toma, puñetazo, eso.
Uno que haga el ataque, yo creo que ya. Y matamos a dos. Porque dos están. Bueno, los tres de hecho están con poca vida. A ver si hay. Dale, Aldrich. Everyone still in one piece? Yep. Gracias por la view. Y suerte ahí si vas a alguno de los... al Tower Fantasy o al Genshin o al que sea. Suerte ahí. A ver, ¿qué objeto me dan aquí? Casi muero por un elixir omega. Cura por completo a los aliados al tiempo que cura los daños físicos y reanima a los caídos. O sea, si tengo varios muertos, eso es como última opción, ¿no? Si ya hay varios que han muerto, pues sin pensarlo, ¿no? Gel de naranja toca. Ahí a revivir a todos y a curar a todos. O sea, cuando queden dos, digamos. Ahí se usa y se revive a toditos. Al cambiar de sala hacen respawn los enemigos. Ok. Entonces nos conviene no ir explorando mucho. Me cortaron el ataque, es lo malo de ese ataque. Es que dura tanto, baja bien, pero el combo es tan demoroso que da mucho margen a que otro enemigo haga algo y nos cancele el ataque. Puñetazo, creo que lo hice muy mal ahí. No, al de acá. No es eso. Este está fuera, bien. Y este también. Bueno, ni tal cual. Everybody okay? We're all right, Alphen. You're so strong, Xion. Even after everything you've been through. I wouldn't say I'm strong. I don't know what would have happened to me if I'd stayed alone. 145 de PC, yo creo que vamos a necesitar más. Yo creo que vamos a necesitar más. Voy a usar otro de naranja, solo por si acaso. De una vez. As long as you remember your... Aquí por los estorbos primero, ¿no? Take this! Try harder! You're mine! Leave the ensnaring to me. Yeah! And funnel it to me! Win! Luna Rondo! Here I go! You're finished! I owe you one! I'm not done! Qué mal ataque. Oh, que se separa como mucho. Por ejemplo. No, y el otro no se detiene, entonces. Creo que ese ataque le voy a quitar del combo. No está. Es como lo mejor. Un escudazo.
Dance in the wind! I can carve through armor. In here! First aid! In a vine. Thanks so much! More where that came from! Look sharp. Celestial hair! Take it! Oh, un poquito. Tiger blade! Lightning! Burn! Downfall! It's I over. heal you all! Ignite. Lion howl! Here, let me help. Here I come. First aid! Flew away. Blaze over! Here I come. Tiger You're blade! finished. Lightning radiant light! Here I come. Take it! Mirage. Go! Severing wind. Here! I'm out of ammo! Prepare to be sealed. Raging cat blade! Oh, embestida. Here's my roar! You're finished. No further. Shattering the This one's mine! Wind after energy! Arc steel! You're finished. Photon! Lightning condemned! Thunder! Appreciate the help. Having your dream! Piercing What's in the sky is I mine! can carve through armor. Nothing gets by me! I never miss! The flame inside is yours to be let free. Celestial lightning! Una media vida. I'm out of ammo! Here I come. Far enough! Strike. Annihilation! Time to shine! Annihilation! Annihilation! Explosive ring. More for the shot! Try harder. No. Guau, cuánto aguanta esta cosa. Can't be swirled! Healing circle! Uf, crítico de 2000 y tanto. Now or never. Estuvo guapo. It's over. Can't get out of this. Take this. You're finished. This one's all mine. You picked the wrong You've fight. gone and ticked me off! It's over. This one's mine! I'll smash you. Sleep now! Ya cayó. Saving this You're one! finished. I'll take you all on! Y con el escudo, mejor. Flare Demolition! ¿Todavía no? Ahí sí. Light burst. Estaba un golpe. Radiant Genesis! Easy peasy. Don't push yourself too hard. Bueno, pues seguimos. ¿Por dónde? Por acá, ¿no? Sí, por acá. Do you sense one of your friends, Poodle? Hay un búho por aquí. Poción vital 3. Bien. Falta nos van a hacer. Mira, Alfen, el puente levadizo se ha bajado. Aquello que el puente levadizo también. Entonces tenía que haber otro dispositivo que controle el puente inferior. Yo diría que si echemos un vistazo quizá encontramos algo. Puedo lanzarme. Y si regreso por el camino por el cual vine, porque hay cosas que me dejé, caminos, puertas que no revisé. Quiero asegurarme de si mismo hacen respawn los enemigos ahorita o no. Vaya que hacen respawn. Que hacen respawn, no puedo explorar así nomás. Do you sense one of Sí, your sí, friends, puedo. Poodle? Por aquí hay uno tuyo. Entrada, torre principal. Tenemos camino por acá, ¿no? Ahí es donde queremos abrir camino. Bueno, hay un camino que no vimos. Es por ahí. Ah, no, no pasan de ahí. Out of my way! Nada de usar habilidades. Nada de usar habilidades. Wind astral energy! Now! You're mine. You're finished.
Demora un segundito, no. I'll trip it up. Where are you going? It's over! The flame inside me yearns to be let free! Dragon Swarm! Tiger Blade! Healing Blow! Make it rain! Astral Energy! Say no more! Now! Here I... Water! Moon Hear my escape! call! You're finished! How about this? Now! Raining Slash! Burning Strike! Bueno, Barely a blip on our radar. voy a tener que usar otra vez otro de naranja. Ya nos estamos quedando. Lo voy a pasar mal luego. Lord Vholran. Por aquí entramos, ¿no? Sí. Vaya, me di la vuelta. Ahora me toca enfrentarme a ellos para volver a donde estaba antes. No. Era la torre principal. Este es el camino que nos faltaba. ¿Nos verán aquí? Buah. No creí que iba a funcionar, pero funcionó. Ahorita si guardamos puntos de recursos nos conviene más que el combate. Ok, hay un objeto. By the way, I wanted to say sorry for attacking you when we first met. Fret not. If nothing else, it made our encounter that much more lively. I know, but I've been meaning to apologize for a while now anyway. At this stage, Lleve el objeto. Hi, Hoodle! I can carve through armor! Take this! Lightning Orb! Lightning is the new of the art! Here I go! Flying freak! Why can't they just sit still? Sion, can you take care of them? No sooner said than done! Appreciate the help! El combate va a ser muy poco difícil porque estos bichitos de aquí. That's my Un lío. shield! Shut him down! Eat this! Ahorita toca acabar a quien se pueda y luego ya se verá. Can't move! Es que son 3 y no tenía la habilidad de triángulo al inicio para cortarles el ataque. Make it rain! Not on my watch! Here! The mark! Y ahorita tampoco le tengo. I never miss! Make it rain! Eso, Demons descend! Flashing bien, bien. Uno menos, de hecho ya casi 2 menos. Now! Shield and bang! On guard! Lightning armor won't save you! Esto es importante porque este ataca con esas artes astrales y no queremos eso. Covering wind! Tempest swirl! Glacial spear! Piercing guard! Freeze I'm not done! Glacial punch! In the wind! Ignite! Antes de que haga algo. Eso. Air thrust! These bad guys really don't mess around. 15.000. Bueno, está bien. Ahorita no nos va a servir, pero más adelante pueda que sí. Cofre rojo. Si tenemos las habilidades de Xion, comenzamos bien esto. Pero creo que no. Por si. Let's dispose of the trash. Take this!
careful, everyone. This one isn't normal. It's over. We got flyers. I've got this. Let a marksman handle it. Now. The enemy here. All yours. Look sharp. Lightning tiger blade. You're mine. It's over. Here's your healing art. This one's mine. Oh, las dos. No escape. Close one. My turn. Annihilation. No escape. Back into the Severing fray. wing. Ready to go. You're mine. Annihilation. Y me encargo desde aquí. Raining slap. Que no haga nada. Dragon form. Dance in the wind. Flaming meteor. Lunar rocket. Dance in the wind. You're mine. It's over. I'll be saving this one. You're mine. It's time. Dragon form. In here. Going in. Raining slip. Make it rain. You're mine. Tiger blade. I feel the power flowing through me. You'll be able to help even more people now. Arnés de combate, ok. Arnés. Bien, 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 nos sirvió. Me va a doler, pero toca. Yeah, I guess I will. La de al lado, no sé, tiene... Es que hay como ingredientes y nada más. Entonces no sé qué tanto renta, la verdad. Bueno, aquí tenemos el otro camino. Ah, si nos siguen hasta acá. Buenísimo, entonces. Va. Me lleva. Plaza Central, pero allá nos fuimos ya. Acá será, ¿no? Ah, es por el gel de naranja, pero bueno. Forgive you. You're mine. Eat this. Let them mark flaming meteor. You're mine. Is here. Thunder field. Far enough. In a vine? More without lightning Pesky airborne scoundrel. sounds like a job for you. Even Uno menos, bien. flashing fang. Con el comienzo no les estamos dejando hacer nada. Ataque riesgoso. Ah, de gana hago contra estos ese ataque. Yo sé que no funciona. Everyone still in one piece? Yep. I barely El worked de up a melocotón. sweat. Alguien hay que curar. Hey, Vamos de 58.000 didn't de you oro. come through here earlier? That's... Yeah, I think you're right. I don't know where we are anymore. Everything around us looks the same. It's easy to get turned around. Pero por aquí nos conectamos. O sea, estábamos en el otro lado de ese piso. Al menos así yo lo entiendo. Bueno, este es un combate que creo que tenemos que tener. Y aquí no se les puede... An opponent like this should be easy. Antes de que haga algo, eso, cortarle el ataque. Voy a cruzar de ahí.
Make it rain! I'm her back. I owe you glacial spear. Water. Denied. Ahora que cargarnos de este tipo. Entonces, ya está. Say no more. My turn. I'm not done. In a vine, glacial fire. You're finished. Tiger blade. Lion power. Burning. Water. Hear my call. Time to It's over. Tiger blade. Lion power. No escape. It's over. Take that. Try harder. Not a chance. No escape. Vamos a las embestidas. This one's mine. Feel. You're mine. You picked the wrong fight. Far enough. Take this. Armor won't save you. You're finished. Dragon form. In here. Glacial spear. Here's the evil. Go in. Here I come. It's over. Can't get out of this. Tiger blade. Lion power. Piercing roar. Lightning condemned. Mega ray. Annihilation. Mega ray. Shield and It's power. over. Time to Dragon form. Lightning orb. Here's a healing art. The flame inside is yours to be let. No, le usé cuando está embestiendo, Here no. I come. Desperdiciado esa habilidad. Anything in armor is all mine. Glacial fire. Tiger blade. Fire. Thunder. Blazer. Here's a healing Segunda embestida. Ahí Tiger está. blade. Lion power. Idiot. Dismount. Tough field. Here comes. Mala mía ponerme ahí al frente en ese momento. I'm ready to go. Le corta el ataque, dime que le corta. No, pensé que como es parece una magia, You picked the wrong fight. pensé que le iba a cortar el Say no more. ataque potenciado de Ringwell. Bueno, vamos a ver si conectamos donde queremos. Ouch. Vamos a salir muy mal parados aquí. Cura intensa, 3000. Lo bueno que al menos ahí tengo bastantes pociones vitales. O sea, revivir, aunque sea con los PC, se puede con lo otro. Ya está, ¿no? Las partes de hielo creo que eran para conectar más fácil esos caminos que estaban bloqueados con hielo. No, este de aquí no creo que pueda evitarle, ¿o sí? No, no podía. Get lost. Ready and wait. Dragon Pound. Seal. Thunder field. Here's a I can carve through armor. In a vine. Ah, coño. Ok. Glacial spear. Here's evil. Say no more. Here I go. You're mine.
Astral energy! Say no more. Everyone hanging in there? Joder, hay que curarnos. Tenemos pocos puntos, pero... Bueno, este combate igual creo que tiene que ser. An opponent like this should be easy. Where are you going? Not in your dreams! Take this! I can carve through armor! Did you see this coming? No further! Reggie! Hope this works! This one's mine! Here I go! I'm all stuffed up! The enemy wields arts too. Que si nos dan un golpe nos quitan el combito y la habilidad de hacer el ataque combinado. Y como estos atacan mucho, tienen alcance y encima como hacen quiebre y todo, ¿no? A ver, anda a cargar a otro lado el ataque ese. This one's all mine! Burn it I'm ready! In a vine. Do it! Neon, astral energy, full throttle! No sé si les mata a los dos, no creo. No. Where are you going? Dragon Swarm! Arc Phoenix! One more! This one's mine! Raining Flash! Am I on a roll or what? Well, look who's in a bright and shiny mood. Bien, aquí nos curamos. Y por aquí está el otro búho. Ahí estás. Muñeco de Hoodle. En la cabeza, ¿no? El bosque de los búhos. Ahorita, bueno, no voy a salir de aquí. Ni queriendo. Atuendos. Ya, es que le va con el ore, ¿no? You're saying we should check the owl forest? Ya cuando salgamos de este lugar, ahí sí para ir al bosque de los búhos. Y ya tenemos varios recolectados. Pues jardín colgante, ¿no? Casi una hora toda esta travesía. Bueno, aunque creo que casi todas las mazmorras han tomado eso. What is this place? Se va a venir combate. Es que si nos dieron... Looks like there's no backing out now. Ah, the old roaring beast welcome, eh? No class. Look sharp, everyone! Calmarse. Rolling out the red carpet? Yeah, some hospitality. Can we all concentrate on fighting this thing? Raise it up! This one's mine! Dance in the wind! It's over! In here! Aim for the weak spot! Take that! Try harder! Anything in armor is all mine. Mom. Stay away from my friend! It's on! No! Can't end here! Wow, ¿qué? I owe you one. Qué abusivo, ¿eh? I still got some fight left in me. Now you see what I can do. I'm not done! Dance in the wind! Burn it out! Air thrust! Light Dragon Swarm! Thunderblade! Raining Flash! Shield and mace. Take this! No escape! The enemy wields arts too.
See about that. If it's in the sky, it's mine. Wind after cascade. Here's evil. Explosive ring! And here, aim foot. Freeze. I'll be reading this one. Here's a healing I could do without this pain. This one's mine. No further. Dragon form! Los rayos, los rayos. Here's evil. Sleep now. Do it. Johaline. Light burst Un form! buen ataque. Radiant Genesis. Will this help? You're mine! Healing Dragon form! Here goes. Forward. There's something in the tower. Hey! We didn't ask for a replacement! Mega ray. Dos. Will this help? Try harder! Miss on! Ignite! Ready to go. Dragon form! Victory. Far enough! Mega ray. Now you see what I can do! This one's mine. Here, Hurricane flame. Aquí claro, estoy atacando mal porque lo suyo sería ir a por el otro, ¿no? Que tiene menos vida. Burning strike. Water. Hear my call. You're finished! Air thrust. I'm not done! Dragon form! Radiant shot. Here. Will this Blow help? away! Tiger blade. Take this! Dragon form! I owe you one! Dragon form! This one's all mine! Not today! You're mine! You made me angry. That was a bad idea. Will this help? Where are you going? You're finished! Dragon form! Ready and ready! You're mine! In a bind? No escape! This one's mine. Thanks so much. Now, while it's reeling! Bien, todo otra vez. Explosive ring! I'm almost impressed. High praise coming from you. I said almost. Don't get carried away. ¿Este qué va a ser? I'll bring you back from death to biz. Ringwell está muerta. Ah, bueno, ya está revivido. Resuscitation. Down. You're all. Here's a healing arm. Hurricane first aid. Look sharp. Plenty left. Radiant here. Ignite! Far enough. Radiant cascade. Flaming meteor. Take this! Dragon form! Oh, two-sided Ready for now! Here, let me help. Radiant You're mine! I can carve through armor! going in. Steel force. No further! Glacial spear. Going in. Evil. Con todo esto, para que ya le queda poco. Con todo lo que pueda. Van aquí. Oh, me mató. Antes de que gasten más puntos. Oh, Shen está muerta. Necesito revivirlo. Que si no, estamos en líos. Alright, let me at him. Here I come! Is this what real pain feels like? Vale, ya revivimos a ella. Not done yet! Healing circle. Está feo. I still got some fight left in me. Here I come! Anything in armor is all mine! Bien. Light burst form! Radiant Genesis. Now! That's one of them taken care of. Should make things easier at least. Any more of it? Then I'll burn out! Wait! Something's happening! They fused together? Oh, se unió, ¿no? La clásica. And became worse by the looks of it. Is this its true form? Necesitamos curar. Otro de naranja. Necesito acostar por si acaso. Para que tengan habilidades y toda la onda. This one's mine. Here, let me help. I'm ready. You're mine! You'll pay for that! Dragon form! Burn it out! You're mine! Severing wind. Here's evil. Lunar
Poción vital, va, otra vez. Try harder! Lightning again! I can do this all day! Take this! No further! Radiant Going in. Blow away! Healing circle! Dark field! Going in. I'm on the scheme! Thanks so much! Lightning Dragon Storm! This one's mine. You're mine! No, antes de que haga algo. Dragon Swarm! No, ahí era la habilidad de Ringwell. Try harder! My turn! Dragon Swarm! You're finished! Ready and ready! Try harder! This is looking good! Where are you going? You're mine! Far enough. It's over! Is this it? Armor won't save you! I'll bring you No back from further. death a bit. Hurricane strike. This one's mine. I still got some Ya revivió Ringwell y nosotros, nos queda la última para nosotros. annihilation! Mega ray! Hay que curarnos antes de hacer cualquier cosa. Curar a todos, de hecho. Bien, 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 de curar. Kisara, Lightning confirmed! Kisara, no te mueras, por favor. I'll pick you all on. Ha! Flare de Malika. Hurricane strike. Here I come! Dragon Swarm! Light astral energy! Take a win! Photon raging cascade! Here I come! Dragon Swarm! Gravitas field! Going in. Radiant action! Radiant primed and ready! Flaming meteor. I won't lose. Not now, not ever! Here I come! Desde que se muera Kisara. Cuando hasta que nos moramos nosotros también. Dragon Swarm! It's over! Uf. This should do it! Dragon Swarm! This one's mine! Lightning Strike! Confiscated! It's on! No escape! No further! Searing flame! Water! Hear my call! Spread! El último ataque se fue, el lugar. Glacial spear! Pierce evil! You're mine! Not today! Elusive deity! Strike! Hitting Fiber! Can you take it? Blow away! I'm not! I'll let you all down. Forgive me. This is my fault. Quedamos dos. Toca. Elusive deity! Can you take it? Does it hurt? It's wide open! It won't escape me! Un jueguito. Look sharp! Lightning Tiger Blade! Uf, pude haber ganado sin usar el Elixir Omega, pero espero ojalá den puntos de experiencia para que todo el equipo reciba. Si no, Everyone hanging in lo there? malgasté horriblemente. Just about. Though if we have to waste our energy on many more like that, I don't fancy our chances against Vholran. We gotta try to conserve. That sound again. You must be worried we'll have a change of heart. He's certainly pulling out all the stops. Alphen, I know it's hard, but we have to stay focused on moving forward. I know. Are you doing okay, Shion?
Oh, yeah. Thanks. We don't know what else Vholran's got up his sleeve. Be careful, all right? I'll go check and see if the coast is clear. What is it? ¿Qué pasó? Oh, it's nothing. Just wondering what that was all about. Huh? It's just, you don't think Xion is acting kinda weird around Alphen, do you? Like standoffish weird? Isn't she always like that? No, not that. I mean, since we rescued her. Then I guess. Maybe it's the identical ancestor thing. Maybe. I guess that could be it. You sure you're not reading into it? What? What'd I say? Nothing. Just forget it. I can never win with you. You know that? I wonder if we're getting any closer to finding Vholran. I sure hope so. Bueno, ganaron todos puntos de experiencia. PH, bien, bien que, bueno, por ese lado, bien que lo reviví. Si no, ahorita nada. A ver, un segundo. Bueno, y veamos qué tal el árbol de habilidades. Tenemos para subir. A ver. Perfecto. A ver, ahora sí. Ampliar el tiempo del uso de filo a cambio de más daño infligido y mayor vida. Uf, y antes nos quitaba vida, imagínate ahora. Ey, Aldri, gracias por esa agua. A ver, veamos qué nos conviene mejorar con Alphen. Aquí esto nos da defensa más 10. Esta nos da defensa elemental más 20. Y esto, defensa elemental más 30. Bueno, creo que es obvio, ¿no? Defensa. Recarga ya por críticos también. Está bien. Listo, y nos da defensa elemental más 30. Muy bien. Con Ringwell, la hechicerita. ¿Qué tenemos? 1100 algo. Bueno, podemos completar esto, pero nos da defensa más 10. Ataque elemental. Este estaría un lujo mejorarle. Sí, ataque elemental. Vamos a ver cómo le mejoramos. Recuperación de Lía. Acelera el ritmo de la recuperación de la IA. Y arte de agua intermedia que dispara una serie de lanzas de hielo. Bueno, cuando tengamos esto, mejoramos esto y conseguimos más ataque elemental. Aquí. Xion. Xion. ¿Qué hay aquí? Resistencia. Y el ataque, ¿no? La ráfaga lunar. Lanza al enemigo por los aires de una patada y luego dispara. Suena bien. Sobre el límite más fácil, eso creo que mejor. Perfecto, contigo. Kisara. Indicador de mejora y sobre el límite más fácil. Estos dos están bien. Y nos dan de paso más ataque. Y aquí tenemos prevención de KO, que también es bueno. Y te permite esquivar estando en el aire. Eso también es bueno. Guerra para el prevención. Con Low. Bueno, con Low nos faltan un montón de cosas. Recarga de IA por derrota, sí. De paso tenemos más penetración, sea lo que sea. Resistencia, ataque al borde de la muerte, inspiración.
Super danza de golondrina. Contrafilo reforzado. No sé si cuando están manejados por la IA hacen contrafilo, pero me imagino que sí. Me supongo que sí. Presión en el aire. Límite de ataque normal más. Vamos gastando. ¿Y qué nivel son todos a esto? 34, 35 low. Y Xion y Ringwell. Gel dorado. 100% de los puntos de curación. Elixir Omega otro. ¿Será que viene otro jefe? Así sin más, viene un jefe seguido de otro. ¿Por el elixir? Y esto diría yo que sí, pero es que igual nos va a azotar feísimo, ¿eh? El señor del agua. A ver, veamos. ¿Qué hablan? So if Vholran is the lord of the water realm, then it's probably safe to say he has some water abilities tucked up his sleeve. He and Alphen couldn't be any more different. It's like they were practically born to be rivals. Looking back on it, in both of our previous encounters, he's only ever fought us with his sword. We haven't seen what else he's capable of. And yet, even with only his blade, he still managed to overwhelm us. He's a force to be reckoned with. That much is certain. Yeah, that guy is seriously bad news. It'll be okay, Hoodle. We'll get through this. Xion? It's nothing. Let's keep moving. No le veo tan fácil, ¿eh? Es que ahorita, ¿qué tenemos de recursos? Ahorita nomás con el anterior combate gastamos casi todo. Tenemos gel de melocotón, curarnos, cura intensa. Pero para revivir, nada. Bueno, tenemos gel dorado. 2. Podríamos... se toca la fuerza misteriosa. Por si acaso voy a grabar. Porque esto puede salir muy mal. Demasiado mal. Ahorita que tengo todos los recursos. Camino bloqueado, pero aparecen en el mapa. This area is the grandest looking of the lot, and not a single soldier in sight. So probably the place. Bueno, lo dicho, ¿no? Primer problema con el Inter, ahorita se cortó un poco el directo. This is it, everyone. Pero bueno, la grabación no se cortó. We can't let Vholran treat people's lives like toys any longer. We need to put an end to his tyranny here and now. Everyone ready? Ready. We've come this far. Without question. I'm nervous, but I know what needs to be done. Xion ya sonríe más, ya. Al cruzar esta puerta te enfrentarás a un señor. Debería prepararme. Bueno, ahorita ya estamos más preparados, lo más preparados que podemos. No hay más que hacer ahorita. O le ganamos o le ganamos. Todo malote sentado We've come for you, Vholran. así. Did you really come all this way, just so I could take you back over his dead body? Bastard!
dismiss them? He must not think he needs them to defeat us. Why have you been coming after me? Isn't it your ambition to become the winner of the crown contest? My ambition, you say? I have no ambitions. Since the beginning, everything was mine to control. Everything, including your life. I'm happy to see you. What the hell's that supposed to mean? A lonely, watery grave, Hacer algo. all the burial you shall ever deserve. And yet, it wasn't without regret that I watched you sink beneath those waves. Now, I get to savor carving the life into a body myself. So all this, kidnapping Shion, sacrificing your people, indulgence for your own sick satisfaction, to help pass the time, I would not expect you to understand the tedium that absolute power lays upon you. I've had it with your mad ramblings. I'm here to take you down, Vholran, and free those you've enslaved. Very well. I should look forward to fashioning my throne from the remains of your existence. Today you will die at my hand, and I shall bask in your final death between. Well, I look forward to disappointing you. The flame inside me yearns to be celebrated. You picked the wrong fight. Dragon Force! Mal momento para ese ataque. Glacial Spear going in. Hurricane Estaba esperando eso. Look sharp. Ready to go. Look sharp. Appreciate the help. Try harder! He just won't stay still. You can draw his attention. I'll pin him down. You're mine! Now. Bien, Pensé que no le había prestado tiempo. He's open. Let's go. You're mine! Look sharp. Take it! On guard. An astral body? That's my cue. Shut him down! Otra vez, lo estaba esperando, perro. Take this! I'm ready. Astral energy. Bien, 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 bien. Vamos bien, lo estamos llevando bien. What's he planning? Now this is a joy. We gotta stop him. Armor won't save you. Try harder! My turn! Here. Going Here I in. come! Take it. Will this hit? Now, are you ready to entertain me? Don't disappoint me by dying just yet. Eyes on the ground! Here it comes! Damn it! Don't take your attention off him either! Try harder! This is over. Now, where are you going? Take this! Try harder! Not a chance! Going in. Take this. Glacial Spear. You're mine! Leave Take now. Dragon Form! More for the stockpile. Ready and raring. That's far enough. No further. Lightning. Here I come! This one's Lunar mine! production. Dragon Form! Here. Healing circle. Here I come! Lightning descent. Far enough. Take this! Here's a healing I arm. can carve through armor. Just like that. Try this! Toma fueguito. Me baja la vida, pero toma fueguito. Now this is enjoyable. By the power of water.
Otra vez lo estaba esperando. No, no le cortó el ataque. ¿Qué pasó? Usé la habilidad de Ringwell y no le cortó el ataque. Me siento estafadísimo. Don't disappoint me by dying just yet. Try harder! My turn! Entertain me. Take this! Dragon Form! In here! This one's mine! Take this! I'll be saving Take this! this! Lunar corruption! Take this! See what I can do! Annihilation! Take this! This one's mine! Take this, die. Throb die. Take this! Dragon Form! Bring him! Finish! Astral energy! Say no more! No creo que sea el final, ¿no? O sea, del combate. Porque estuvo más fácil que la bestia que estaba antes. Bastante más fácil. It's all over. Vholran. Now put an end to that death procession you're holding outside. Right now! You think this is over? What? Who do you think you are? Pero bueno. No, that's... How can this be? If Alvin's the Sovereign, how is it possible that Vholran has that crest as well? ¿También controla el fuego? And if Vholran's the Sovereign, then what was the point of the crown contest? After everything we've witnessed, it would seem the whole thing is a ruse. Bow before your sovereign. Soberano Volga. Are you? How sweet your Tiene que ser. must be. You were set up in your sovereign. That's why you're after me, isn't it? There is that. Ya decía yo, estuvo muy fácil la primera. Was unveiling your strength. Sin. You use people as playthings. What right have you to speak of sin? Sin is for the weak. The powerful care only for domination. When the last of the world. No one did! What do I care? Your wants. You are but a mote of dust in the light. Alvin! No tenemos para revivir. From Tyrant! I'll bring you back from death's abyss. Wind astral energy! Unleash lightning! Not done yet! Thunder field! Tengo que curar y tengo que usar algo. Sí, voy a curar con esto, porque si no vamos a morir todos aquí. I'll bring you back from death's abyss. Wind astral energy! Not in your dreams! Where are you going? Here I come! Tempest! Burn it! I'll bring you back from death's abyss. Dragon Form! I can't heal you forever. Here's a healing art. Condemned. I got everything! Explosive ring! Lunar corruption. You! I'll destroy Take you! this! You pay for that! Steel force. Here's a healing art. Unleash lightning! Is this what real pain feels I'll like? heal you all. Light and...
Necesito curar a Shion, porque si no, si le mata, Sleep now. nos complica bastante la estrategia. It's time to finish this. Bien, 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 bien. Die! Consuming wildfire! I'll bring you back from death to this. You're finished! Out of my sight! Here, let me help. Unleash lightning! First aid! Here I come! Vamos, eso, córtale el ataque, córtale. Bien, 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 bien. Buena Ringwell, buenísima. Le devuelve el ataque, ¿no? Eso es lo mejor de todo. Ignite! Dragon form! Unleash lightning! I'm out of ammo. Hurricane first aid! Hell before me! You're mine! Can't get out of this! Bien, cortado de nuevo el ataque. Bien, 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 bien. Now you've gone and ticked me off. The power! Before me! I'll bring you back from death to this. Look sharp. Unleash lightning! Round and pound. Resuscitation. I'll cover you. How about this? Still got some fight left in me. Here goes. Take this. Bien, 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 bien. Wretched worm! Everyone together. I'll shoot him down. Media vida, se puede, se puede. Astral energy. Say no more! Know your place! Dragon form! Astral energy. Down. Kneel before your sovereign! In here. Take this. Orbital freeze lancer. Tempest blast. Your life will end here! Hurricane strike. Cuando están con esa barrita, ¿es como un escudo? Eso no me queda del todo claro. All others shall be banished! Wow, wow, wow. ¿Y ahí? ¿Y ahí? Try harder! Stay away from my friend! I'll bring you back from death to this. Could this be Tengo que curarme ya. true power of a sovereign? What is this? I'm not done! Eat this! Eso no lo dejen, no lo dejen hacer sus ataques. Unleash lightning! Take this! Unleash lightning! Too fast! Stand back. I'll trip it out. Dragon form! You have to hold on. It's over! Unleash lightning! Pobre Ringo siempre le mata, ¿eh? Dragon form! Pero siempre, siempre. I shall erase it! Uy, ya no hay. Voy a tener que usar. I'll destroy you! Smash you! In a bind, I shall be the ruler of all things! This one's mine. ¿Lograron cortar? Sí, sí, sí. Necesito otro gel dorado. Sí, otro gel dorado. Me reviva. Bueno, estamos muertos dos. Elixir me ya nada. Now or never. I shall erase them! Can't get out of this! No escape! Dragon form! Train harder. Ready and ready! Kneel before your sovereign!
This one's all mine! Now you see what I can do! This should do it! Vamos, jueguito. Dale el ataque, lo que sea. Con todo ahí. Eso. This ends now. Consider yourself finished! Uf. Hemos acabado gastando casi todo, pero bueno, ganamos y todos están vivos. Eso quiere decir que todos ganan experiencia. Los personajes. No, se cortó hace un rato a través del directo. No, qué asco. Pero bueno. Al menos es por unos segundos y ya, pero bueno, igual sigue siendo molesto. Poder soberano. Sovereign power. Come on now. What do you think you can do? This guy's still standing? Rogue! Everything finally belongs to me! I have seen the mountains. Rules over and crushes those who fall in his feet. Are next! Is it over? Yeah, I think so. There. We finally collected all of the Master Cores. So what do we do now? It is said that bringing all the Master Cores together in one place should form the Renaissance. So, now we put Xian's with the rest. With that, we can finally free her of her thorns. Y bueno. What's going on? Are we missing something? We can't be. So why isn't it? Alphen! Behind you!
Ok. What? Shion, are you the maiden? What is this? Why is this happening? What the? The Master Course! Is that darkness? A Dark Master Core? The Renis Alma. It's here. What's going on? The Renis Alma's only supposed to consist of the 5 Danon elements. What do you think you're doing? She disappeared? What in the world just happened? Is it over? No. It's only just begun. Otro opening, no me jodas. Segundo opening. ¿Es la mitad de temporada o qué? Bueno. Por tema de copyright y silenciar y todo eso, le voy a mutear un ratito el audio del este. Por tema de copyright y todo eso. Con el primer opening me pasó un poco así que así nos evitamos. Quizá es waifu, definitivamente. En violín. Sí, totalmente opening de mitad de temporada. No me lo vi venir. Ganas de decir el pasado de Alfen, ahora el pasado de Shion, que la chica esta quién será o a quién servirá, el elemento de la oscuridad que no se había visto, que no sé qué. Ahí está ya, seguramente esa cosa va a ser de las últimas, ya saben. La manía que tienen los openings de mostrar spoilers de lo que viene. Ahora voy a activar unos segundos de la canción. Por ahí va. Canción lentita, mucho piano. Todos felices. ¿Se imaginan que recién fuéramos la mitad del juego? Yo me mato. O sea, me está gustando, pero yo me mato. Juegos tan largos no aguanto ya. Por más que me gusten. No podrían darme un Hollow Knight de 80 horas y no lo disfrutaría porque es demasiado. Ah, bueno. For the time being, we Llamo el Hollow decided to Knight. stay put in Ganeth Harros. Even with their lord toppled, we had a long way to go before the people of Pelegion would be liberated in their hearts and minds. Lenegus hung ominously over our heads. We knew we'd need to deal with it sooner or later. We still had so many questions. The two sovereigns, the Red Woman and the Renis Alma, the present and the past of 300 years ago. Not to mention what happened to Vholran's body after his defeat. Still, we were determined to keep fighting. I had my hands full taking care of everything.
But in some ways, I was kind of grateful to be so busy. O sea, Alfen ahorita es como el nuevo soberano, ¿no? Se está tomando decisiones y toda la cosa sobre el reino. Are you all right? You looked like you were spacing out there. Yeah, I'm fine. Sorry. You need something? It's about that citizen's petition. I was coming to talk to you about it. If I'm being honest, I think the problems of this realm's Danans hit close to home for me. Oh? You saw how things were in Menancia. We might have put way too much faith in Dohalim, but at least we could still think independently. The people of this realm weren't even afforded that much basic dignity. I don't know what kind of future the people here are going to ultimately choose. But whatever it is they decide, I want to help do my part so they can make that decision of their own free will. You mean like how the Danans and Renans of Menancia chose to remain committed to coexistence? It'd be nice if this was a step towards that dream. That's another issue altogether. At the very least, I want to believe all our hard work will pay off in the end. Yeah. I guess we can only focus on what we can do right now and take it from there. I'm going to go on ahead. Would you mind talking to Xion for me? Once you're ready, we'll meet up at the castle entrance like usual. We can talk more there. Right. Got it. Ok. Emblema, Alfen, el poder de un soberano. Daño de golpe potenciado. Aumenta el daño infligido a enemigos alcanzados con golpe potenciado. Está bueno, útil. Kisara, idealista. Aumenta en 1 la IA máxima. En serio, después de tremendo combate con Vholran, no nos dieron ni un mísero PH. Eso no me gusta, Tampoco es que sea el gran problema, pero en los datos JRPG sí dan puntitos por los... Sí dan puntos por los jefes. De hecho, los jefes son los que dan más puntos dan. Pero bueno. A ver, un segundo. A ver. El grupo se ha desintegrado. Ahí está, 149. No, pero tampoco. Deberían darme, yo que sé, 3000. No, era unos 1000 aunque sea. Unos 1000, pero bueno.
¿Qué juegos habrá? Y nivel 35. Ni un nivel subieron por un jefe. Por un jefe deberían subir un nivel, bueno. Pero cosas. Si este juego me imagino igual de tener límite hasta el nivel 99. Qué jodido será llegar al nivel 99. Qué lío será llegar al nivel 99 en este juego. Si como en 30 horas y avanzando así. En 30 horas creo que va. O por ahí. Has llegado al nivel 35. O sea, uff. Is something going on? Sounds like it. Kisara wants us all to meet at the castle entrance. Taking in the view again? Yeah. Looking at the scenery helps take my mind off things. Like what? Being a maiden. Whether I really am a descendant of Naori. Those kinds of things. So, are you mad at me? For what? I destroyed the Renaissance. Right as you were about to get rid of your thorns forever. Why did you destroy it? When I saw it appear in front of me, it reminded me of what happened back on Lenegus. And the rest was... Claro, es que si no le destruye algo malo iba a pasar, ¿no? No tenía pinta de que vaya a pasar algo bueno. Ese momento. It must have been a pretty terrible memory. Besides, we don't know that the Renis Alma actually was destroyed. For all we know, it might have disappeared with that red woman. If so, then why are you... It's okay. You brought me back. You got me away from Vholran. That's enough for now. Pero es que si no hacía eso, yo creo que algo peor iba a ser la de rojo. No se veía con buenas intenciones. We shouldn't keep everyone waiting. Además, ¿qué iban a hacer? A decirle, oye, pasando las renas alma, así, en paz. Conexión perdida, a ver qué dice. Hey, Shion. Don't. Okay. I'm sorry. But if you come any closer, you'll only end up getting hurt. Because of your thorns, you mean? Trust me, I've endured... No, that's not it. You don't understand, Never mind. Sorry, just forget I said anything, okay? If it isn't your thorns, does that mean there's something else? It's just... It's nothing, really, okay? So you can stop asking me. Okay. In that case, I'll see you up ahead, okay? Bueno, a seguir buscando a los demás del grupo. Me imagino para... No, acá no hay nada. Aquí fue lo del combate. No, aquí fue donde pusieron todos las esferas esas. Era Pelegio. Supongo que bajamos normalmente, ¿no? Por aquí.
guess I misread the landing. Y los objetos que estaban, por ejemplo... A ver, este me acuerdo. Había un objeto donde una habitación donde no entré. Que era, creo que por aquí. Pero miren, aquí está lo del cofre. O sea que si, digamos, te los pasas, te los dejas... Luego puedes regresar por lo que te dejaste. Me parece bien. Aunque claro, si te dejas, por ejemplo, objetos de la armadura, pues el combate va a ser un poco más difícil porque te van a bajar más vida. Por ejemplo, aquí creo que me dejé algo. Esto mismo, esto era. Pues está bien. Ternera y 7000 de gal. Ya, todo lo demás creo que ya había... He pasado por... Aquí había el camino de hielo, o sea, por aquí era para subir y aquí había un camino de hielo. Este lo dejé en su momento porque dije, bueno... Por evitarme el combate y gastar los PC. Y esto me dejaba... Aquí. Muy bien. Pues ahí sí está todo. Túnica de seda. Para Ringwell. Plaza de entrada para acá. Y hablando de Ringwell, tenemos la misión del otro como castillo, hablar con una chica, la bibliotecaria creo que era. Entregarle las armas. Bueno, no, de ir con las armas para que los lea los libros de la Ringwell y todo eso. Ahí estaría bien también ir. Ahorita lo principal sería hacer la misión, ver qué se puede hacer de equipamiento y cosas. Y luego ya pues... a donde vaya avanzando la historia. Pelegio. Perfecto, otro. Oh, it's you two. I suppose that makes me the last one then. We better get a move on or else we'll never hear the end of it from Kisara. Right you are. A month has passed since we vanquished Vholran. Un mes. I would have thought that the Renans on Lenegis would have made their move by now. Yet they still remain as silent as ever. We have no idea what happened to Vholran's body, nor its whereabouts. The Red Woman also has yet to reappear, for that matter. And contrary to what I had heard, when the Renis Alma formed, not 5, but 6 elements were present, with darkness constituting the 6th and final master core. Were either of you aware of this? You mean about the Renis Alma? Of course not. Same. I had no idea a Darkness Master Core even existed. What about Shion's maiden powers? No. That was the first I learned about that, too. Or anything about having that power. Me too.
I remember thinking the same thing. What could it all mean, I wonder? There are so many questions with too few answers, particularly when it comes to that red woman and her abilities. Were it any other ability that used astral energy, I'd say it was an astral art. But hers was different. Speaking of astral energy, we also mustn't forget that while the other Master Cores disappeared when forming the Renis Alma, for some reason the Fire Master Core remained. It may well have been the work of your maidenly powers. Alphen, are you still able to wield the blazing sword as before? For now, at least. That Renis Alma sucked most of the energy out of the Fire Master Core, but it still has enough for me to use the sword. And the sword is safe inside of me for the time being. Good. At least that's one thing we needn't concern ourselves over. You can say that again. We have more than enough to deal with as it is. Let's go. Hey, wait up! Dos palins se han ido al grupo. Muy I bien. heard we are all to meet at the castle entrance. Ahí está Kisara. This is Ganya, who has a problem he needs help with. I was just about to ask him what that... All right, then. I'm hungry. You're hungry? I did. Are they not? No. Misión secundaria, ¿no? Yeah. Do you... I what? wait. Bring whatever. The people... Definitely. Se vienen Seems like the misiones. people here still tend to Busca al ladrón de blindly follow comida en el any orders Castillo they're de given. Fharis. It's a reflex that was quite literally beaten into them. Castillo de Fharis, justo de donde salimos, ¿no? Ah, espera, aquí hay otra misión. Primero vamos a ver todas. Recogemos todas las misiones y luego vamos It will take some time. completándolas. I know it's not their fault they're like that, but it's still irritating to deal... Qué miedo, ha pasado mucho tiempo. Un rugido, parece que era un enemigo. Got it. Dominio de la naturaleza. Derrota al sigil que manipula la naturaleza. ¿Por aquí no salió el búho? Bueno. Ah, no quería hacer eso. Bien. Aquí hay otro. También sería ir a entregar los búhos y todo eso, pero sin todos los personajes, si nos dan atuendos, no los podemos probar este rato. Poor soul who is in dire need. Sounds like our cue to step in Creo and que help. esperar un poco. Ah, no, espera, ahí estamos todos. Huh? Cierto, cierto. Como no hablo con Lau ni Ringwell directamente, el Sugul mascota de Peleg. Sí, la misión que sea. Boomy. Derrota 5 ejemplares de Boomy salvaje. Heck, are you stuck on that too? No, really. Vamos a ver. Otra misión aquí. Bien. Pues vamos a ver. I kind of see where they're coming from. Mejor. Para mí las misiones secundarias son bien. Subimos de nivel un poquito y mejoramos habilidades. Oh. Well, that's yeah. Entregar 3 fragmentos. Esto está fácil. All right. Lo hacemos en el acto, sí, ahorita mismo. I wasn't expecting a thank you for that. Maybe socializing with people is helping to jog his memory bit by bit. No vi la recompensa por estar. You did good, Poniendo a Bob. cargar el celular. Bueno, voy a deber. Lo que sea. Bosque de los búhos. Ay, no podemos ir.
No podemos ir... Bueno. A nivel central, ¿no? De las cataratas. ¿No hay algún viaje rápido? Aquí está la otra, ¿no? Misión, pero ¿qué era? Hay un particular. Bueno, antes de ir por el enemigo, tenemos que hacer cosas aquí. Bueno, primero vender. Muchas placas de oro. Bien. Bueno, ahorita comprar, ¿no? Forjar arma. Filo sólido. Muy bien. Visualmente no está, pero... Espera, no nos aumenta nada. Esta más bien nos baja. Estas serían las siguientes. Pero no podemos hacer ninguna. Aquí sí. Aquí también. Al fin que podemos hacerle a la una mejor arma. Escudo radiante. Perfecto también. Estamos. Siguiente, comprar y vender. Gestionar rancho antes. Ya. Ya se pueden crear animales nuevos rápido. Criar. Bien, está. Y tenemos otro más para... Otro establo más. Vamos a hacer 3 de estos. Son los cerdonejos, los rapig. Y 2 ovejitas. Ok. Ahora, crear accesorio. ¿Podremos hacer algo bueno? Tiempo de tambaleo, de impacto. Protector, daño físico. No parece que haya nada interesante que pueda hacer. Comprar. Eso sí. Gel de melocotón no tengo muchos, pero de limón sí. De naranja no. Ya puedo comprar los de piña, miren. 9000. ¡Auch! 9000. ¿Por qué? Y podemos comprar armaduras. Pero estas son... No tenemos ninguna de esas, pero son de las, digamos, de las... Ninguna buena, ¿no? Túnica. Pero tenemos una nueva túnica para también. Para Ringwell. Malla esmeralda. Bueno. Vital también. A ver, de piña.
Voy a comprar unos 3. Sí. Y para revivir también unos 2. Bueno. 4. Y lo demás guardo. I always love the sound of hammers banging away. Vamos a descansar. Así les dejamos bufados a los personajes para el combate. This poem. Mejora de ataque. Ok. Hell yeah! There's no way you can complain about how this tastes. Oh, podemos hablar con un montón. Shion o Kisara, Shion o Kisara, Shion o Kisara. Bueno, Shion, por lore can y we talk a porque moment? como en combate, Do Shion you está más mind rota. if we chat a bit? Now there's something I never thought I'd hear you say. Remember when we talked about what it was like for me growing up? Well, I thought it only fair that I also get to ask what you were like as a child. My childhood? Maybe you missed the memo that was going around, but I can't remember anything of my past. I know. Just whatever you can remember. There's gotta be something, right? Let me think. Well, have I ever told you about my army days? Back when I used to serve under a Danon master? Yeah, but that must have been after you were already grown up, right? Do you happen to remember anything from back when you were younger? Actually, I remember I had a kid with me. You had a kid? No, of course not. The child's father was another soldier. Back in those days, we risked our lives for a master we'd never even seen. We just fought for them and didn't even question it. When that kid's dad died and I saw them sitting there crying, I felt this bitter, indescribable feeling. It was like I was drinking something toxic that I knew I shouldn't, but couldn't stop. It was strange. I never understood why I reacted like that. Soldiers died every day. It wasn't anything new. What it tells me is that deep down, you were the same man then as you are now. You've never been able to accept injustice in the world. If you keep talking like that, you're going to embarrass me. I wonder whatever happened to that master and poor kid. Not that there's any way of knowing now. You know, I just remembered that kid was good at sewing dolls. They gave me one once. As a good luck charm to protect me. Dolls? Tienes más You go cercanía ahead con and sleep. Shion. I'm going to grab another bite to eat first. Shion me representa, Yo voy después del directo antes de comer, ir a comer algo. Morning. Ready to head out? Hay que subir, ¿no? Bueno. Sí me acuerdo un poco la ruta. Is the blazing sword okay? A little water's not going to hurt it. Vamos nadando. Así esquivamos. Ya le vi ya. Está brillando y todo, o sea. Ni cómo no verlo. That's not your run-of-the-mill enemy. Elemental nivel 42. Uf, nos pasa, por This one's 7 tough, but niveles. we have no choice. Let me know if you need healing. Glacial spear. Pesky airborne scoundrels. Sounds like a job for yours truly. Don't suffer in silence. Ya, ok. Lanza un escudo, entonces. We'll soon see about that. Resuscitation.
vine. It looks like you got this one covered. Arch field. Lunar Rondo! Thunder blade. Burning strike. Wide open! Won't escape me. It's over! Take this! Now you see what I can do. Oh, lo del escudo tendría que haber hecho antes. I'll face you. Digo, haber guardado para cuando se vuelva a poner esa capita de protección. Bien, 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 le cortamos el ataque. Aprovechamos. Daño. Dime que le cortamos el ataque, dime que le cortamos. No. Córtale el ataque. Eso. Now, while it's reeling! Take it down. It's over. I'll face you. Seal. By the power of water together. Annihilation. I never miss. Don't mind if I do. Elusive deity. Me demoré, no logré cortar el ataque a tiempo. Pero puedo quitarle eso. Lightning condemned. Glacial spear. Here's evil. Not today! No further! Ahorita que están cerquita. Dragon Form! Water. Hear my call. It's over! Death from the wind. Hear me. Flame of fury. Burning raging storm. Water. Hear my call. Amazing. Raging cascade. You're mine! Into the shadows. I'll be saving this one. The flame inside me! You're let free! Raging storm. A banana. Let's go. O mataron a Shion. Ah, pero bueno. Está también está Vholran en el equipo, así que tenemos doble killer. I'm not scared. I'm totally fine. Sorry. I didn't want to put you out. What are friends for? We can't depend on them. You're right. I'll bear that in mind. ¿Ayudar alguno en un momento? I still got this. Simplemente mueren los tres en el mismo. Now's our chance. Para que mueren en el mismo punto. Here I come! You're finished! Elusive deity. Blow away! Dragon Form! Raging cascade. Smash you! I'll heal you all. I'm ready. Feel. Where are you Baja going? desde ahí, baja desde Shion, baja desde. It's weakened. This ends now! Dragon Form! I'm almost impressed. Oh, great. Coming from you. I said almost. Buah, mal momento ahí. No more playing nice. Bueno, hay dos para revivirnos. Alguno tendrá que revivirnos. Even wider. Flame of fury. Burning strike. Glacial spear. Here's the I'll heal you all. I owe you one. Healing circle. I'll face you. I'll bring you back. It's in your hands now. Any more? Guess I'm all burnt out. Is this it? Otra vez. Bueno, las pociones vitales ahorita son baratas así. Lightning condemned. Thunder blade. You're mine! Raining flash! Can't be happening. Stay away from my friend! Dragon Form! Raging cascade. Another incantation ruined. No. Can't end here! Cargó ya lento, punto. Lightning orb. Cuando ya no era necesario, Rainbow. Ahí está. Heart requires complete focus. Voy a tener que revivir yo a Shion. Condemned. I'm all stocked up. It's in your hands now. Sí, porque mataron a Vholran igual. Sorry. This can't be happening. No, ¿y los otros? ¿Y los otros? ¿Y los otros? No me jodas, los otros estaban vivos. ¿Por qué no se, no se cambian I can't automáticamente? believe this.
Eso no sabía. Pensé que iban a aparecer. Pero bueno. Cosas. No puedo atajar por aquí. Ok, vamos a dar la vuelta. Y volvemos a intentarlo. Ok, no puedo saltar por ahí tampoco. No me acuerdo dónde estaba el campamento, era por acá. Yo puedo hacer esto, ¿no? Mejor. Más fácil. Por si acaso. Esta vez vamos con todo. You can never be too prepared. But did we have... Easy peasy. Easy peasy. Kisara, let's talk for a bit. I'll take watch tonight. It's okay. Before we go, do you guys have everything? Ok. Guess I misread the landing. Se puede, se puede. Veamos antes árbol de habilidades. Alguien, nada. 500 no es mucho. A menos que tenga unos 800 puntos o así, o 1000 para... No, incluso 1200 para subir algo. Think we can take that thing? De hecho, esta zona es buena para levelear, por lo que veo. Hay bastantes enemigos. La fogata está cerca. This one's tough, but we have no choice. Let me know if you need healing. Take this! You're finished! Mega ray! Fall into thine own Pesky airborne scoundrel. Sounds like a job for yours truly. You're finished! Can you take it? In a bind? That's my cue. Now you see what I can do. Shut him down! Dreams. Bone time flash! Gemini Thrilling performance. Sorry. I didn't want to put you out. What our friends for, we can't depend on them. You're right. I'll bear that in mind. I never miss. Raging cascade. Got it. Now what's there? You're mine! Let's get you all tucked away. Dragon form! Raging, Try this. I'll heal you all. Whoa, hey, what is this? Healing circle. What would I do? I don't know what I'd do without you. Perhaps now isn't the time? I really do. Vale, trató de ir mal. Ahí le hice súper mal el ataque. Raging cascade. Take this! Now you see what I can do. Corta ese escudito. You're finished! Dragon form! Heal force. Glacial spear. Piercing evil. Raging storm. You're mine! Take One's all this. mine. Free blazer. Burn in hell! Rend.
Bien, bien. Salió bien. Is this what real pain feels like? I couldn't make it in time. Okay, here I go. Back into the fray. Celestial hammer. Here I come. You're finished. Resonate with the earth. I'll smash you. Hear my blow. Take this. Thunderblade. Arch requires complete focus. Take this. Don't mind if I do. Quítale ese ataque, quítale, córtale, córtale el ataque. The flame inside me yearns to be let free. Thanks. Thanks for the healing. Watch yourself, okay? Yeah, you too. Thunder field. Raging cascade. Flame of fury. Take now. Take it. Where are you going? Justo se movió. Hubiera sido un buen daño, pero bueno, se movió. It's weakened. This end. Take this. Here I come. Shining supernova. Raging cascade. Explosive ring. Elusive deity. Air thrust. Take this. Quítale, quítale, quítale. No le dejes, no le dejes. Eso mismo, eso. No le des chance, no le des chance. Looks like you got this one covered. Sleep now. Now let loose. Denied. Let's get you all tucked away. Now, while it's reeling. Take it down. Raging cascade. Stay away from my friend. We've got him on the run. Don't get caught. No va a pasar de nuevo, no va a pasar de nuevo. Still anyone's fight. Anything in armor is all mine. Healing See what I can do. Thanks, Shion. Be careful not to overdo it. I'm sorry. I'll do better. Take this. This is some punishment. Le están spameando muchos ataques ya. From beyond, imbue this vanquished soul with lust. Resuscitation. This dragon shall not be forgotten. That's gonna smart. In your death. I owe you, Sion. Healing. Hay que tener cuidado ahorita. What my art do best. All mine can do is cause havoc and destruction. In a bind. Stop. You may be strong, but I'll never back down. Take it. Here. Elusive deity. This should do it. Here I come. Raging sword. Corta, córtale el ataque, córtale, no le des. No des chance, ahorita sí, spamear ataques, spamear ataques, spamear ataques. Save you. Far enough. Here I come. Razor cyclone. Blue escape. Shine. Ya está ya. Some regeneration. Enemies immobilized. Don't mind if I do. Now. Astral energy. Say no more. Well done. Fury. Burning strike. Flor astral, más 10 de puntos de curación. Bien. I think I'm getting stronger. Luminúcleo místico 9. Nivel 5, bien. Piedritas nivel 5, let's go. Uf. Cataratas. Entregar este, no. Vamos a ver. Finally. Uf. If only we could have flown with the wind to get here faster. Ese que nos llevaba 7 niveles del enemigo, se pudo. Nivel 43,
La mantis también es 43, igual ya mismo ya podemos ir contra ella. O si queremos que no sea tan complicado, igual subir unos 3 niveles. 380 de pH. Ni tan mal. Ringwell, princesa eléctrica. Let's go. Sable divino. 4 de guía, esto debe ser buenísimo. Arte de luz avanzada que baña una amplia zona de fulgor celestial. Uf. Daño antidragones. Aumenta la cantidad de daño infligido a los dragones. Ataque elemental más 30, pero esto también estaba buenísimo. Porque da ataque elemental en general. Y luego vamos por estos de acá. 2080. Tiempo de reducido de lanzamiento de arte de combos. Dojalín no sé si dejarle en el principal porque ahorita está ahí. O poner de nuevo la del escudo. Ashion. Prevención de cobre. Esto nos interesa. Defensa elemental también. Con Alfen. Esto resistencia. Sobre el límite más fácil. Facilita la activación del sobre límite. Aumenta la fuerza y el ataque. Estás a punto de morir. Hojas de vacío. Sobre el límite más fácil. Y Shion, que no podía faltar. Tun, 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 tun. Esperemos nomás aquí. A ver, a ti que te mejoramos. Modificación de cadena de combate al despertar. Va. Do you sense one of your friends, Hoodle? Pero ¿en qué piso estará el amigo? Bueno, siguiente. Cataratas. Pero no podemos ir así sin más. De ahí creo que debemos ir al bosque este y de ahí bajar a las entradas cataratas aureas. Sí, ahí está. E ir bajando. You guys want to rest here? ¿Podremos hacer algún nuevo arma con lo que nos dio de... A ver... Ah, y ahorita que me acuerdo. Ahorita que me acuerdo. Equipo. Túnica. Más defensa, muy bien. Descansamos de nuevo.
and I are rep. Thanks for waiting. Eat it. Quisiera let's talk for a bit. a tope. Parece que solo en momentos específicos de la historia que podemos escoger con quién hablar. Imagino que si es que cogemos mucho un mismo personaje, cuando se pueda, I'll get you in the alguna shade buena yet. mejora, algún logro o algo pasará. Before we go, do you guys have everything? Sí, tenemos todo. This place... Si es aquí, quiero ver. Sí, aquí es. is rather gloomy. Why don't you lighten the mood for us while we're here then? I'll see what I can do. Las batallas que pueda pasar, voy a pasar ahorita. Aunque levelear no estaría mal, pero... bueno. Por ejemplo, esta no creo que se pueda esquivar. I won't forgive you. Bueno, aquí sí vamos un poquito más ofensivos. Es porque estamos mejor de nivel. Astral energy. Say no more. Well done. Leave the ensnaring to me. Burning strike. Funadísimos. Sí, ¿qué nivel somos? Estos eran 32, nosotros ya somos 35, 36 creo. 35, 36 Ringwell nomás. Go no further. Glacial spear. Here's evil. Not in your dreams. Dragon form! Regui Simian storm. test. I shall feel you where you Siempre me puse a la chica del This escudo. one's mine. Now. Got fire! This ends now. Consider yourself finished! stay calm. I shall provide assistance. First aid. Eat this! Wind astral Dragon energy. form. Raging now. You're mine! Redwell, astral energy. Full throttle. Se nota el nivel. Together, that wasn't even a problem. Oye, por aquí no era. No me acuerdo ya. There. Por acá no. Bueno, vamos combatiendo. You got Total no company. está tomando mucho tiempo cada... You're mine! Annihilation. Not on my watch. Here I come! Lightning orb. Resonate with the other. Me sigo olvidando de Send it out again. Far enough. poner aquí Sara. No armor! Do it. Stop me. Get toasty. Burn strike! Now! Here's You're a- mine! Elusive deity. over. A new melody. Blow away! Burn in the wind. Let the marksman handle this. It's over! Now. Redwell, astral energy. Full throttle. A flawless victory. Dragon form! Naturally. I'm not done! It's over! Either way! I'm ready! Remove! Astral energy. Say no more! Easy peasy. That was Se almost nota de too verdad. easy. No enemy can stand against us. Y luego también ya es nivel 36. A ver, vamos cambiando el equipo. Tun, 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 tun. Aunque... no sé. Ataque también podría estar, ¿eh? En dos, aquí les voy a tener aquí tan. Más o menos esta sabía ser la
Espera, espera. Manual, eso. There it is. That's our target. Ah, aquí es. Oh, bien. I'll do my best. No, 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 no vas a hacer ese ataque, créeme. Sion, can you take care of them? No sooner said than It's done. almost too strong. Split it open. Be my guest. Banana, let's go. Ready. You're not. Do it. Dragon Sion, form. astral energy. Full throttle. Voy a poner ese semi automático mismo. Not too Es un poco shabby, molesto, if I do pero say so creo que myself. Far lo more que estoy than the jugando power I con can conjure el alone, teclado y el that's ratón for se me sure. hace difícil Was that a seleccionar el compliment? ataque completamente. Cinco ejemplares de boomies salvajes. Ahí creo que fueron 2 o 1, no me fijé bien. Dispose of the trash. Going in. Not on my watch. Crescent denied. Healing circle. Astral energy. And just like that, I'm back in it. Start by holding the front line. No sooner said than done. Look sharp. Bien. Lightning Tiger Blade. Not a chance. Luna Rondo. Rising Phoenix. Dragon form. Make it Roll away. Am I on a roll or what? Well, look Es who's que in a literal bright, limpian el shiny mapa. mood. Estos creo que son los boomies salvajes. Sí, boomies salvaje 3. Hear my call. Severing Wind. Luna Rondo. Here I come. It's over. Dragon form. Dragon form. Pesky airborne scoundrels. Sounds like a job for yours truly. No chance. Come and face me. This one's mine. You're mine. Annihilation. Dragon I form. won't stop that. Make it rain. Remove. Astral energy. Say no more. Y está. You sure showed them. All in a day's work. ¿Ya hicimos? Let's dispose of the trash. It's all smash you. Confiscated. Going in. Dragon form. Ignite. Ready to go. Here I come. Dragon form. A ver, vamos por los maguitos primero. Shut him down. No further. No escape. In here. It's over. Astral energy. Say no more. Got it. Well done. Take this. Take it. Blow away. Let them more One at a time. Take this. It's over. Sealed. This one's mine. Sealed. You're mine. Where are you Toma, going? bajarle. Dragon form. Hurricane counter-question. Raining flash. They're all coming after me. I'm coming, Redwell. I'm not scared. I'm totally fine. Look sharp. You're Now. finished. Ya está. I'm practically unstoppable. Todavía no, ¿eh? Creo que todavía falta para la misión. Sí, es que derrotamos a 3. Si es que hay otro grupo de estos boomies, aquí podemos hacer la misión. Si es que no, nos toca regresar a la fogata y volver acá para luchar contra el mismo grupo y completar la misión.
Creo que es lo que el juego quiere que hagamos. Sí, porque aquí ya no me marca. Bueno, pues nada. Hacemos eso. Looks like we made it here in one piece. Ah, bueno. Estos no eran esquivables. Out of our way! Take this! Ignite! Don't mind if I do! Look shot! Flame of fury! You're mine! Hear my call! Make it rain! This ends now! Consider yourself finished! They've really got us on the ropes. Don't forget to heal your wounds. Ahí está. Is that the Zoogle we were told to dispatch? Ya estos ya no se podía esquivar ya. Can't get out of this! Healing strike! In here! And just like that, I'm back in. Start by holding the front line. No sooner said than done. I never miss! Here's another! It's almost too strong! Then I'll split it open! Be my guest! Leave the enemy's arc to me! No complaints here! It's over! Make it rain! Astral energy! Say no more! Got it! Well done! Take this! Radiant storm! Celestial hammer! Going in! Over one safety! Vamos a quitarse. Astral energy! Say no more! ¿Qué le pasa a Dante? Let's refrain from losing. Ok, echa la misil. An opponent like this should be easy. I'm not done! Dragon Form! Prepare to be sealed! Searing flame! Explosive ring! It's over! Take this! Pesky airborne scoundrels. Sounds like a job for yours truly! You're mine! Not again! Going in! It's over! The flame inside is yours to be let free! It's my turn! Burn! You're mine! This one's mine! Look sharp! Lightning Tiger Blade! Ahí estaría. Easy peasy. Ha hoodle. Easy peasy. Ah, ahora hablando de Hoodle, ahora ya podemos entregar la misión. Digo, los búhos, creo. Deberíamos, en principio. Always good to be back in familiar territory. Yeah. Yeah. 200 filete de pescado y 8400. 215 PHs. What's gotten into him? He says instead of making a Zoogle sign, we should be making a Hoodle sign. Señor de Hoodle. Veamos si podemos ir a
No, es cierto, no podemos todavía. Busca al ladrón de comidas. Bueno, vamos, hagamos estas misiones como que bastante... En el castillo, ¿no? De Fharis. Digo de Fharis. Al ladrón de comidas. Oh, quick rumbling. This sort of stuff's old hat for us by now. Yeah, you've got a point. But It's not going to take forever, Law, I promise. Let's just do what we came here to do and get out. Me imagino destacará en algún punto, quien quiera que sea. Debe ser algún NPC con el que podamos hablar o algo para que nos demos cuenta quién es. Bueno, sí, destaca. Tiene un estrés en la cabeza. Well, Pardon me. what the hell? Do you guys not realize who we Reviente. are? Doesn't seem that way. You must think we're just Danans from the town. whatever's going on, these are Vholran soldiers. Watch yourselves. This one's mine. This one's mine. Look sharp! Easy peasy. Lightning Tiger Blade! Yeah. Hey. You don't say. Well? How? So then, Bien, ahora le hacen caso a Vholran. I can't believe how Por lo que es quickly you un got all ex those señor. soldiers to obey you, Dohalim. actually, they were abiding Renan hierarchy. Not me personally. Parte de tu ganado ha alcanzado la madurez. Bien. Either way, solve the problem, and that's what counts. Ya, ahorita informar. Pum. Pero aquí tengo otra misión. Que quiero hacer todas las secundarias hoy mismo. Antes de cualquier cosa. Así ya vamos por lo principal ya directo. O sea, lo principal, lo Always bueno, good to be ¿no? back in familiar territory. Sí, sí, Do you sí. sense one of your friends, Hoodle? Sí, joder, sí. Ahí está. Buenísimo. Hoo-hoo. Tiene unas gafas como para dormir. Nada de tristeza. Hoo-hoo-hoo. Bien, otro más. 29 Maybe ya. something's going on in the... What? Estos que están botados suelen querer comida. Sorry. O tal vez no. Saga gastronómica, sí. O sí. Consigue dos de algo que no sea cerdo ni liebre. Consigue algo blando y pequeño. Let's check anything in the area that looks edible. Ok. Ni idea a qué se refiere, pero bueno. Entreguemos la misión acá, hablemos con el señor.
I've talked... I know Renan's... I only managed... Considering we had... But if they do start op... Indeed. Ganneth... Meaning there's still a lot of work to be done in this realm. Not that there aren't. Yes. There was no way to avoid the deep... I just hate that we had to use your position as a lord to solve the situation, Dohalim. Had I not intervened, yet more blood would have spilled... So, what's going to happen? Why do you ask? We've stripped the soldiers of their armor and locked them up. They can't hurt... So they're alive? They're not going to... What? Those people deceived us. They made us suffer. So many people died! Why do they get to live after so many of us have died? The bastards should die! Every last one of them! I know how you feel, Ganya. I used to be a slave, and I hated the Renans just like you. Dante, no botes la I took cámara. up the blazing Un sword colazo. to bring them down. But along the way, I've met many people, and people refusing. People driven by hate who stopped before it was too late. And those who couldn't and paid with their lives. And I fought plenty of people who were all too happy to make others suffer. Believe me. But after a while, I came to realize that it's not the Renans who are our true enemies. Then what the hell are we fighting if it's not them? Contra nadie, pues. We're fighting against anyone who tries to take what doesn't belong to them. But that's Oh, what yes? these Renans are doing. How is that any different? Because I judge everyone by their own actions. That goes for Danans too. Because at the end of the day, at the root of all evils committed is an individual who committed them. You're right, Alphen. It seems like people are either blaming an entire race for one individual's sins, or an individual for everyone else's mistakes. But all that does is add more hate in a world that's already full of it. I want to help create a society where people can finally stop suffering and move beyond their pain. But if we try to do that with more violence, then we'll just end up right back where we started in the first place. All right. Have it your way. I can't argue with the folks that helped us get back our ability to think and speak freely again. Is that to say you trust us then? I don't trust the Renans as far as I can throw them. I trust you guys because of who you are and what you've done. Fair enough. We won't let you down, Ganya. What's the matter, Kisara? Is something wrong? Oh, no, nothing. It's fine, really. I'm just a bit worried about what'll happen to all these folks. Right. It'll take time before they start thinking for themselves again. Indeed, that is part of it. However, what I'm even more worried about is what will happen to them after that. What do you think they're going to want once they realize how cruel Vholran was to them? Probably revenge. What happened to Ganneth Harros is the worst form of oppression we've seen. But treated cruelly or kindly, slaves will rise up. Lenegis aside, there are still remnants of Renan supremacists scattered throughout Dana. You mean all that trouble we went through to get rid of the lords might just lead to more violence? That's the last thing I want to see happen. Of course not. And if we don't do something to prevent it all from starting up again, there could be even more bloodshed for us to regret. There's still a lot we don't know about the Renan rulers. Whatever the face of truth behind their veil, it's on us to put a stop to them. But there is one thing that's clear. Whatever we do to finally end it, our motives can't be getting back at the Renans, or it'll all be for nothing. So, what exactly is it that you're saying? That we should just act as if nothing happened? Law's right. We can't expect everyone to just forget all the pain they've endured up until now. Not so easily, at least. But we have to at least try to change course. We can't just keep allowing history to repeat itself like this. Exactly. Look, I won't deny that between the crown contest and 300 years of oppression, there's a lot of bad blood between the Danans and the Renans. But all these problems are just too big for us to try to carry the burden on our own. We'll keep doing our part in the interim,
but we need to take this one battle at a time. Ok, otro emblema. Y Sara, escudo sincero. Facilita atraer a la atención del enemigo mientras te defiendes. Glad that work's taken care of. I don't think we're done just yet. I want you all to stick around a little longer. Comprueba si hay algún otro problema. Nos toca andar resolviendo problemas ahorita. Bueno, supongo, ¿no? Por ejemplo, y ahorita este de acá. Think about it. A ver Where qué are you pasó. going? Since when do I need your permission to move around? I wasn't saying that you do. Though I'm not sure why you're biting my head off about it either. Oh, that's so typical of you. How can you be so relaxed about all this? At this very moment, the enemy is doing who knows what behind the scenes. And yet we're just sitting here twiddling our thumbs in Ganeth Harros. I know that. But our hands are tied right now. What do you want me to do? And what's gotten into you anyway? Is there something you want to say to me, Shion? Look, you're right. Forget I said anything. If I said something to hurt you, I'm sorry. But I honestly don't know what I said to upset you so much. I really wish you would tell me. You don't need to apologize. You didn't say anything. It's not your fault. It's not anyone's fault. Not really. Then why? Please just drop it. I don't want to talk about it. All right. If that's what you want, I won't push any further. I'm sorry. It's fine. Just don't be too hard on yourself, okay? Ok. Y ahora, otra misión. Siguen... ¡Uy! Se murió alguien. ¿Qué narices le ha pasado? Yendo está entre nosotros, siempre tuvo la salud delicada, pero aún así, con lo poco que faltaba para poder vivir como un ser humano. ¡Qué rabia! ¿Tiene algún pariente vivo? Solo su madre, creo que vive por aquella zona. Bien, iré a darle la noticia. Having to inform a mother their son died isn't an easy thing to do. But if not us, then who? That's why we have to find her. Y tenemos... Aquí no hemos entrado, es... Para... Looks like we get to sleep with a Bueno, roof para over todo our realmente. heads. No creo que podamos fabricar nada, pero... Sí, nada interesante que podamos hacer. Con todo, lo reviso así rápido. No. No. Busca a la madre del chico muerto. Always good to be back in familiar territory. Sorry. Yes. No pasa nada, ya lo sé, ya lo sabe qué está haciendo. Mi hijo ya no puede trabajar, así que tengo que mucha faena por delante. All right. Mejor aún, considero ocuparse de su hijo, este trabajo ahí. How can she think of putting her son to rest as work? Because that's the way people were made to think about every aspect of their lives. I know she doesn't mean anything bad by it. I know that, but... It looks like she went out of town to take care of her son's body. That's a little concerning. There's Zoogles roaming around out there. We should follow after her. Ok. Hay que ir acá, ¿no? Ah, bueno, podemos subir directamente por acá. Y ya está. That was quite the little adventure we went on.
Yes. What? Le va a cremar, ¿no? Es de la historia principal, pero está como secundario. Right. That little speech you gave back there was pretty impressive, Alphen. If you call letting your emotions get the better of you impressive, sure. It made them stop fighting with each other, right? However you managed it, you knocked some sense into Rinwell and Dohalim, and that mother. Yeah. I can see my decision to travel with you was well made. Ok. Y ahora volvemos acá, ¿no? I think we've helped these people just about as much as we can. They're going to need more long-term... What? Pero bueno. What's that noise? Alphen, this is bad! Look at the sky! Huh? Ahí estará la que tiene esta de oscuridad. Silla de la muerte. Está robando la esta astral del planeta mismo. Esto es muy Final Fantasy. What's happening to Rena and Lenegis? It looks like Lenegis is transforming? But into what? What's going on? How the hell are we supposed to fight the Renans if they're packing that kind of arsenal? It seems they've broken their silence at last. My concern is that object they've dropped into the water. It's as if they're driving a literal wedge into Dana. Not just into Dana, but her own resistance too. And what's with that beam of light coming down from above? Got any idea what that could be? Astral energy. Energía Are you astral, serious? sí. All of that is astral energy? But that... It's a lot for sure. Not even all the astral energy harvested by every lord combined compares to that column. They're trying to squeeze every last bit of energy out of the planet. But why? I thought they only needed to harvest astral energy as part of the crown contest. Who cares? If we don't stop it now, the whole of Dana is going to be hollowed into oblivion. Oblivion. Do you think that red woman is behind this? It certainly wouldn't surprise me. Just as the Sovereign, the Maiden, and all 5 Master Cores are gathered in one location, she appears out of nowhere bearing a 6th core. She then forces the 2 of you to help her assemble the Renis Alma. Just what kind of person is this woman? You mean you don't know her? Pardon? She was there at your palace, wasn't she? I figured you knew who she was. Are you saying I should be familiar with this woman? Well, sure. I remember seeing her with you back at Adelina Palace several times. Everyone in the guard always wondered who she was.
Now that you mention it, I remember seeing her with Balsef too. You saw her, right, Xion? Xion? Oh, sorry, I drifted off. As far as I remember, the first time I saw her was when we ran into her in Pelagian. Seriously? How could you two not notice her before? She sticks out like a sore thumb. I guess I always figured she kept an eye on the lords for the Renin top brass. You're sure you don't remember ever seeing her before? I'm certain of it. My memory has never failed me. But if it's not that, then... We'll get to the bottom of this later. Right now, that wedge is a bigger concern. Well, what are we gonna Como do que then? se We're not olviden, gonna ¿no? be able to leave Ganeth Harros until we come up with a plan, right? Cyslodia lies beyond the northern mountain range. Yeah, but we haven't found a single route through those mountains while we've been here. Ah, cierto, había una ruta And we haven't bloqueada. gotten clues from any of the freed locals either. Surely there must be a way through. This realm can't have been completely isolated from the rest of the outside world for 300 years. Cierto, me había olvidado ese camino. Vholran may have simply sealed and hidden it. Y tenemos esa Okay, torre, ¿no? Then Todavía let's no try sabemos asking qué the hay en townspeople esa again if they torre. know anything. Who knows? Que se We encontró might algún have missed rato. something the first time around. Sounds good to me. Better that than trying to build a boat from scratch. Let's start searching. That must be Rena's true power. I imagined there would be something, but not to this extent. What's gonna happen now? We ask around. Let's do what we can. Bueno, Hey, gente, le when dejamos that aquí por wedge hoy, dropped down justo on Ganon, al comenzar did esta anyone misión else see para any buscar un weird nuevo light camino shoot? para llegar a recopilar información para ir a los otros reinos, exactamente eso. Así que nada, te dejamos aquí. Indeed. Ha As sido I un buen recall, avance, it was derrotamos 4 al quinto lights, señor, apareció un each one a sexto different color and going in a y separate todo direction. tiene pinta de que That's vamos a what I tener thought que ir too. hacia el planeta What were renano they? a enfrentar a la chica A de lot just rojo happened here, so let's take a con minute. sus poderes de oscuridad. For now, Así que let's nada, focus on one thing at a time. mañana seguimos con Hollow Knight, segurísimo, y a ver si en esta semana acabamos el Tales of Arise. Y yo creo que de ser 1 o 2 directos más por la pinta que tiene. Seguramente unos 2 con seguridad, porque igual el camino que nos queda hasta llegar allá, hasta enfrentarla y todo eso, puede ser un poquito complicado. Así que eso, gente, nos vemos mañana con Hollow Knight y seguramente el resto de la semana igual hasta hacer la No Dead y de ahí para retomar con Tales of Arise. Al menos es la idea de inicial. De cualquier cosa, habrá más directos. Gracias por acompañar a quienes se hayan quedado y gracias a quienes lo vayan a ver luego. Espero estén disfrutando de este juego tanto como yo y nos vemos pronto con más. Una grandiosa noche, un grandioso día. Bye bye.